Morning i-queen flip guys. Kung mudaog ko 150, pero kung siya mudaog 100 ra yang hata guys. Daraw. Let's go! Nara siya guys. Nara akong kauban guys. Asa man ni? Ikaw? Partial guys. Unsay ma? Tawag lang partial. Ha? Hari gyapon siya guys. Daog gyapon siya guys. Ow! Daog gyapon guys. Ikaw ikon. Ikaw may coach. Ikaw. Daog ka doon, nagis daog. Lo! Ako gimamil din eh guys. Lo. Sige, usap daw ka trial ba? Unsay mo ani? Hari gyapon ka? Hari gyapon siya guys. Hari na pirmi. Patay hari gyapon guys. Huy, katulo na gis daog guys. Lisan tay 5. Lisan tay 5. Be. Tawag na ni. 5 tong ilis na itong. Lugi mo ko ni. 100 na. Pinaminti man hari dong. 100 na kala. No, ikaw may kon. Ikaw may tawag. Ikaw may anak. Lugi mo. Guys, say lugi. Niya baka sa may nilugi na ngagi. Tilik man na. Pinaminti man hari guys. Mo kalanganin jud ko ani ba? Hari. Buang guys, pinaminti hari guys. Hari. Allah. Hari gyapon na. Bebe. Imay guys. Sino to? Dapat ikaw kay mo kuha na idong. Alam mo kuya po. Lisan tani guys, kay magsika hari guys. Ini gurong kuan isa ka gis Daog guys. naman ko ato. Sige ka hari ang amaw. Hari ka po na. Sa dire, patay lagi to. Ay na kini guys. Kini nga coins. Pwede Oh, na ako yung motos. ikaw. Okay, partial ka. Partial? Katawag. Are. Aghinay man mo dong. Patay. Oh, patay daog siya guys. O sige, larga. Larga, last. Are. Patay gyapon guys, daog isa guys. Dami mo. Sige, larga na. Ayun, larga. Please. Hari gyapon isulbong gyud. Hari gyapon guys. Sabon guys. Final na guys. Patay. Guys. Daog siya. Di ba